जय महाप्रभु पिला माने आशा करे ईश्वर कृपारू तुम समस्ते बोर्ड परीक्षा भल करूथबो। आज आम जीव विज्ञान संबंध किछि प्रश्न पत्र पढ़िबा जहाँ तुमर परीक्षा रे आसीबा उपयोगी। अच्छा पिला माने मु एते कहि रखे जे तुमे केबे सिलेक्शन ओरिएंटेड हुओ नहीं, प्रति विषय को भल भाव थोरली पढ़ी करी जाओ। या द्वारा तुम्हें भल मार्क सिक्योर करि पारिबो। जदि तुम्हें सिलेक्शन उपरे केवल ध्यान दब तेबे हुए तो तुमर परीक्षा खराब हो पारे। मो मतरे तुम्हें जदि संपूर्ण विषयटा को भल भाव पढ़िबो तेबे तुम्हें भल मार्क रखि पारिबो। तुम 10 वर्षर परिश्रमर फल तुमको निश्चित भल रूप में मिलिबो। अच्छा, जीव विज्ञान प्रश्नपत्र आम आलोचना करने पूर्व मुझे कही रखे जे पूर्व वर्षर कौ प्रश्नपत्र आसीथिला। तेणु पूर्व वर्ष जो प्रश्नपत्र बोर्ड परीक्षा आसीथिला एथरे जो 2024 बोर्ड परीक्षा पढ़ा टिके कम संभावना अच्छी। एतिकी मन रखिबो कहीं तुम्हें ताकू टिके कम ध्यान देकी जीवो। अन्य प्रश्नपत्र प्रति टिके अधिक ध्यान दब। टिके 2023 मसीहार बोर्ड परीक्षा आसीथिबा जो प्रश्नपत्र गुड़ाक टिके देखिनियो पिला माने। तुम तो सब टेस्ट पेपर देइछि, जो माने भी टेस्ट पेपर मॉडर्न एबीसी टेस्ट पेपर नाही से माने टिके स्क्रीनशॉट मानियो। देख ये जो ख विभाग जीव विज्ञान अच्छी तो यही प्रश्नपत्र टिके कम आसबार संभावना अच्छी। ताने नुह जे आम स्किप करके पढ़ेबा, आपको भी टिके देखिकी जीवा, किंतु टिके कम ध्यान देवा। अन्य प्रश्नपत्र प्रति टिके अधिक ध्यान देवा। तो ये गला 2023 रो। तो आम देखिया वर्तमान जो आमर प्री बोर्ड रे को प्रश्नपत्र आसीथिला टिके देख। प्री बोर्ड रे जदि तुम पाखर प्रश्नपत्र अच्छी भल कथा, नचेत टिके पढ़ी दियो। देख यही प्रश्नपत्र टिके आसबार संभावना टिके कम। तेणु आपको छाड़ी अन्य गुड़ाक टिके अधिक ध्यान देले भल हम। ये देखनी भल भाव तुमर भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान ए उभय जो 4 मार्क विशिष्ट प्रश्न तुमर 2टी आसुची, 3 मार्क विशिष्ट प्रश्न 3टी आउ 2 मार्क विशिष्ट प्रश्न 4टी आसुची। माने 25 मार्क आसुची। ऑब्जेक्टिव तो 50। ये प्रश्न गुड़िक आसीथिला प्री बोर्ड रे टिके भल भाव लक्ष्य कर। तो एगुड़ाक आसबार माने संभावना टिके कम। ताने नुह आपको छाड़ी तुम्हें पढ़ेब है। आपको भी पढ़ी कर जीव भल भाव टिके पढ़ो। जदि चैप्टर वाइज तुम भल भाव प्रैक्टिस कर तो निश्चित तो मानकर परीक्षाटा भल हम। आ मु भावुची कि तुम्हें चैप्टर वाइज भल भाव टिके प्रैक्टिस कर। मु भी टिके कही दूची इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन गुड़िक कही दूची। देख प्रथम आम जीव विज्ञान प्रथम विषय पोषण पढ़ा। देख प्रश्नावली जो प्रश्नावली रही प्रथम विषयर पोषणर जो 1 नंबरटा मुख्य सब मुझे ठीक चिन्ह सब मारी पिला माने। तुम्हें जदि पार तो टे स्क्रीनशॉट मारी नहीं पार। आलोक श्लेषण कौन, सबुज उद्भिद रे प्रक्रिया किपरि थाए। खाद्यर प्रकार भेद तुमर टेस्ट परीक्षा प्री टेस्ट परीक्षा आसला तुम मानकर S1 परीक्षा जेटा तुम्हें कौच। तो 5 नंबर पाकस्थलीर गठन कार्य, पाकनली सह जड़ित ग्रंथि गुड़िकर नाम कार्य। तुमर जो 2 नंबर विशिष्ट जो प्रश्न गुड़िक ये 7 नंबर अच्छी देख। सहजीवी पोषण कौन, आलोक श्लेषण
रे रुबिस्कर भूमिका आटे भल भाव देखिब। जीभर कार्य कण, पित्तर कार्य कण, आलोक श्लेषण शक्ति कण टिके देखिकी जीव पिलाने। तापरे द्वितीय अध्याय श्वसन पढ़ा पूर्व मुझे तुम मानक कहीदिए जे तुम मानकर जो पोषण विषयटार जो प्रथम विषयर टिके आ कि 2019 ये उद्भिदर आलोक श्लेषण जो अंधकार प्रक्रिया वर्णना कर आलोक श्लेषण आलोक प्रक्रिया वर्णना कर 2016-18 आसला। तो ये दुईटी टिके भल भाव पढ़ी जीव। संक्षिप्त उत्तरमूलक जो प्रश्न थिला तुमर एक उदाहरण सह मृतोपजीवी पोषण बुझा सहजीवी अच्छी तुम टिके देखिबो। और ये स्वभोजी पोषण अच्छी, परभोजी पोषण अच्छी, प्राणी सम पोषण अच्छी, आगु टिके भी मृतोपजीवी पोषण रही आगे भल भाव टिके आउ थे पढ़ी जीव। तापर आम श्वसन विषय आलोचना करवा। श्वसन साइट्रिक अम्ल चक्र टिके पढ़िब भल भाव पढ़िब। प्रश्नावली देख मनुष्य श्वासतंत्र नामांकित चित्र अंकन कर। कोशीय श्वसन कौन ग्लाइकोलिसिस एवं साइट्रिक अम्ल चक्र विषय बुझा। 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर व्यंग किपरि श्वासक्रिया 8 नंबर रे अच्छी 8 नंबर क व्यंग किपरि श्वासक्रिया करे। श्वसनर कारक गुड़िक कौन, जैविक जारण कौन आगे टे भल भाव पढ़। श्वसन विषय टे देखनी जे पूर्व परीक्षा गुड़िक कौन सब आसीथिला जो बोर्ड परीक्षा रे। वायु उपजीवी अपजीवी श्वसन मध्य पार्थक्य। वायु उपजीवी अपजीवी श्वसन तुमर 2023 रे प्रश्न पत्र बोधे आसी नथिला 2023 रे टिके देखिबा। आसी नहीं तेणु यहाँ इम्पोर्टाट अच्छी टे भल भाव पढ़। एथर परीक्षा तुम आसीपे श्वसनर वायु उपजीवी श्वसन और अपजीवी श्वसन। तापर तृतीय अध्याय परिवहन संचालन। जो नामांकित चित्र मनुष्य हृतपिंडर बाह्य गठन और जो तार रही आभ्यंतरीण गठन ए चित्र टिके भल भाव ताको प्रैक्टिस करके जीव। माछर रक्त संचालन आउ बेंगर रक्त संचालन आपको मध्य टिके भल भाव पढ़िबो। बृककर अनुदैर्घ्यक छेदन, मनुष्यर रेचन तंत्र, नेफ्रॉन अंश एवं एठी जो नेफ्रॉन रही भल भाव पढ़िबो। देख प्रश्नावली देख रेचन कौन बृककर गठन कार्य लेख। बृककर अनुदैर्घ्यक छेदन एक नामांकित चित्र अंकन कर। 8 नंबर मेरुदंडी प्राणी मानकर यूरिया केउठी तैयारी हुए। मनुष्यर मुख्य रेचन अंगिका गुड़िक लेख। 8 नंबर ग घ टिके भल भाव पढ़ी जीव पिला माने।
ରେଚନ ବିଷୟର ପୂର୍ବ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକରେ ସବୁ କ'ଣ ଆସିଥିଲା 2014ରୁ 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଦେଖିନିଅ। ତୁମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ମନୁଷ୍ୟ ବୃକ୍ଷକର ଅନୁଦୈର୍ଘ୍ୟ ଛେଦନରେ ଏକ ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର। 2015 ମସିହାରେ ଏଇଟା ଆସିଥିଲା। 2019ରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ତ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଦେଖିବ। ମେରୁଦଣ୍ଡିରେ ୟୁରିଆ କିପରି ଗଠିତ ଓ କ୍ଷରିତ ହୁଏ এই বিষয় ପରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମନ୍ୱୟ ରହିଛି, ତୁମର ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ବହିସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି ପ୍ରି ବୋର୍ଡ଼ରେ ବି ଆସିଥିଲା ବୋଧେ। ଏଟା ଯାହା ବି ହଉ, ଏଟା ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରି ନାହିଁ। ତଥାପି ପଢ଼ିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏନଜାଇମ୍ ହରମୋନ୍ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ପଡ଼ିବ। ଟିକେ ଦେଖିବ କି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆସିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଆସିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମିତି ନୁହଁ। ତାକୁ ଟିକେ ମାନେ ପଢ଼ି ପଢ଼ାଇକି ଯିବ, ତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। 5 ନମ୍ବରଟା ପଡ଼ିବ, 6 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମରା ହେଇଛି ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ପଢ଼ି ପଢ଼ାଇକି ଯିବ। ଦେଖିନିଅ, ମୁଁ ତ କହିଲେ ବହୁତ ସମୟ, ତୁମମାନଙ୍କର ବି ସମୟ ନଷ୍ଟ। ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କର ସମୟ ନଷ୍ଟ ହଉ। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମନ୍ୱୟ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ 4ଟି ଟେଷ୍ଟ ପେପର୍ ନଥିବ, ତ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଟା ଦେଇଛି, ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମନ୍ୱୟର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆସିଥିଲା, ଯଦି ପାରୁଛ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ବି ମାରିନିଅ। ଆଉ ମୁଁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିଛି, ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିଛି। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ଯିବ। ଜନନ ବିଷୟର ତମ ଯେଉଁ ସମବିଭାଜନ ଅର୍ଦ୍ଧ ବିଭାଜନ ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିପାରେ। ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଟିକେ ଦେଖିନିଅ ପିଲାମାନେ। ଯେଉଁ ଏମିବାର ବହୁ ବିଭାଜନ, ହାଇଡ୍ରାର ଅଲିଙ୍ଗି ଜନନ କିପରି ହୋଇଥାଏ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ପିଲାମାନେ ମାରି ଦେଇଛି, ତେଣୁ ତୁମମାନେ ଟିକେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ଯିବ। ଟିକେ 10 ନମ୍ବର ଘଟା ଟିକେ ମାରିଦେବ ପିଲାମାନେ, ଯେ ସ୍ପଞ୍ଜର ଅନ୍ତ କର୍କଦଗମ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଟିକେ ମାରିବା ପାଇଁ। ଜନନ ବିଷୟର ଟିକେ ଦେଖିନିଅ। ଜନନ ପରେ ବଂଶାନୁକ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନ। ବଂଶାନୁକ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନର ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଦେଖିନେବା।
ଏକ ନମ୍ବରଟା ଟିକେ ଛୁଆ ଦେଖିଥିବ। ଏକ ନମ୍ବରଟା ମରା ଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ଏକ ନମ୍ବର ଟିକେ ଦେଖିବ। ଶକ୍ତିର ଯେଉଁ ଉତ୍ସ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଦେଖିନିଅ। ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଯେହେତୁ ତୁମର ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଗଠନ ଉପାଦେୟତା ବର୍ଣ୍ଣନା କର ତୁମର ପ୍ରି ବୋର୍ଡ଼ରେ ଆସିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେଟାକୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରି ନାହିଁ। ତ ସୌର ଚୁଲାର ଗଠନ ଆଉ ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ତ ତୁମର ଆସିବ। ତାପରେ ଆମ ପରିବେଶ, ତୁମର ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅଙ୍ଗାରକ ଚକ୍ର ଆସିଥିଲା। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁମର ପିଲାମାନେ ଯକ୍ଷାଯାନ ଚକ୍ର ଆସିଥିଲା, ପ୍ରି ବୋର୍ଡ଼ରେ ଅଙ୍ଗାରକ ଚକ୍ର ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ଟିକେ ଅମ୍ଳଜାନ ଚକ୍ର ପ୍ରତି ଟିକେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଟିକେ ଦେଖିନିଅ। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ସଂରକ୍ଷଣ। ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣର ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେବାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତ ଶେଷ 2-3ଟି ବିଷୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ଯିବ। ଆଉ ପ୍ରଥମରୁ ତ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାକୁ ତ ତୁମେ ପ୍ରି ଟେଷ୍ଟରେ ପଢ଼ିଛ, କେବଳ ଖାଲି ଆଉ ଥରେ ଲେଖାଏଁ ପଢ଼ିଦେଲେ ମନେ ରହିଯିବ। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ। ତୁମ ଯେଉଁ ନୂଆ ବିଷୟ ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ କୋଭିଡ୍-19 ଓ ତା'ର ପରିଚାଳନା, ଏ ବିଷୟର ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆର ପୂର୍ବ ବିଷୟର ଯେଉଁ ଦେଖିବା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ଯେଉଁ ସଂରକ୍ଷଣ ଥିଲା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିନିଅ। ଏଇ ଶେଷ ବିଷୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଦେଖିନିଅ। ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ବହିରେ ଶେଷ ବିଷୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି।
ଜୀବବିଜ୍ଞାନର ସିଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି। ଜୟ ମହାପ୍ରଭୁ।